हेलो एवरीवन नारायण मु आराधना वेलकम करुच्ची तो हिलिंग टैरो विथ आराधना गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आसंतु आज चेक करवा नेक्स्ट 7 डेज आपन लाइफ रे केमती रहइबो ओके नेक्स्ट 7 डेज आपन सहित कोन नुआ जिंस होबा को जाउची आमे आज चेक करवा रीडिंग टी जनरल गाइडेंस पर्पस रे रहिबो मेल फीमेल समस्त चेक करि परिबे हिलिंग पर्पस रे होउची रीडिंग रेजोनेट हैला आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली लिखिबे मो बहुत दिन हैला टिके ट्रैवल ले अछि सेति पई मु वीडियो शूट करि पारनी आज टिके टाइम मिलला शूट करबा पई तो मु आज आपन पई बहुत एडजस्ट करिके शूट करूची ठीक अछि आपन देखि भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करिवे यूनिवर्स प्लीज गाइड करंतु 9 of pentacles sorry age of swords sorry page of swords age of swords पड़छ the lovers ओके नेक्स्ट 7 डेज आपन लाइफ रे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी देखा जाउची आपन इमैच्योरिटी कथा भी कहबे बचपना गोटे टाइप रा जाय नै मेंटालिटी रे तो से बचपना देखा जाउची आपन को भितरे बहुत सारा बचपना लव हैप्पीनेस काइंडनेस आपन को लाइफ रे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी देखा जाउची आपन जदी मेल पर्सन अछंती आपन को लाइफ रे कोनोसी लीड या ग्रोथ नै कि आसीबे जदी फीमेल भी अछंती तांको लाइफ रे भी ग्रोथ आसुतिबा ऑटोमेटिक ग्रोथ आसीबो सेति पई आपन बहुत खुशी रहिबे हैप्पी रहिबे जो माने पार्टनर खोजुथिले तांको पई पार्टनर मिलिबो द लवर्स रो कार्ड पड़िची जो माने को सिचुएशन किछ दिन आगुरु किछि प्रॉब्लम चलीथिला किछि प्रॉब्लम होउथिला से माने को रिलेशनशिप भी भलो रहिबो फाइनेंस भलो रहिबो एंजल ब्लेसिंग करूछंती जेतबेले रिलेशनशिप भी भलो रहे समय भलो रहे सेतबेले सब किछि धीरे धीरे भलो हुए ऑटोमेटिकली फील हम आपन को एनवायरनमेंट जेमती रहउची सब बहुत माने हार्मनी काफी सारा हार्मनी प्रॉस्पेरिटी ए सब देखा जाउची त लवर्स कार्ड अछि आपन को नुआ पार्टनर भी मिली परंती जो माने पार्टनर खोजुथिले माने लव पार्टनर आ जो माने लव पार्टनर रिलेशनशिप रे अछन तांकर बहुत भलो रिलेशनशिप चलिबो लव हैप्पीनेस आसीबो जो माने एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रे अछन जदी से थर्ड पार्टी सकासे आपन को अनौ नथिले सी भी आपन को बहुत सारा अटेंशन देबे हाँ 8 ऑफ सोर्स रो कार्ड पड़ी जदि आपन गोटे बहुत दूर को चली जाइथिले सॉरी रिवर्स कार्ड रीड हबनी डेथ रो कार्ड आछि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हबो देखंतो बहुत दिन आगु आपन को टावर फेस चलथिला आपन बहुत कष्ट रे थिले ए जिंस गुडा को माने रिलीव हेकरी आगु को नुआ आपन को किछि चांस मिलिबो काम करिया पाई बॉटम ऑफ द डेक चेक कर दबा 6 of pentacles and 9 of swords ओके आपण टेंशन रहउथिले थर्ड पार्टी को नै करी सेही जिंस भी आपनकर सॉल्व हबो आपण थर्ड पार्टी जति आपनक भितरे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करूथिले थर्ड पार्टी किए भी होंतु आपनकर पेरेंट्स होंतु काम हो कोनोसी पर्सन होंतु जे भी आपनकर थर्ड पार्टी रहिबे सी आपनगोटो रिलेशनशिप रो दूरे जेबे जो टावर फेज बहुत दिन हला आपनक लाइफ रे चलीथिला से टावर फेज एंड होबा को जाउची बहुत जल्दी आपनकर एंड हबो आपन गोटे हार्मनी वाला लाइफ बंचिबे फाइनेंस ग्रोथ देखौची जदि अजथारे आपण राति रे सोउथिबे हठात आपणकर निद भांगी जाउथिबो आपणको माने निद आउ हो नथिबो एंजाइटी डिप्रेशन ए सब जिंस आपणको जो फील होतला से भी आउ फील हबनी मेडिटेशन भी करंतु मु सब बेले सब वीडियो रे कहि आछि जे समस्त मेडिटेशन करंतु मेडिटेशन इन द सेंस आपण 15 मिनिट कहा सहित कथा हुंतुनी किछि करंतुनी आखि बंद करिकरी गोटे जगह रे शांति रे बस जांतु जदि ऑब्जर्व करने को चाहूँगी बाहर साउंड ऑब्जर्व करूँ बाहर कौन होची ऑब्जर्व करूँ किंतु कहा सहित आप निजे कथा हूँ कि आपणकर मूड माने आपन ब्रेन को आपण ओवर थिंकिंग रे जीवा को दिंतुनि आपन जदि बार बार गोटे जिनस भाबिबे कारण मन एमिति गोटे जिनस घोड़ाठू भी बहुत जल्दी मन दौड़े तो आपन जदि मन को शांत करि परिबे ब्रेन को भी शांत गोटे थर रे आपन मिनिमम 1000 ऑफ थॉट्स आपन को माइंड रे आसीबो तो ताको जदि आपन काम डाउन करि परिबे ताले सब जिनस आपन को कंट्रोल को आनी परिबे मु एथिपाई कहे समस्त मेडिटेशन करंतु तो एंजाइटी डिप्रेशन जो फील होची से डिप्रेशन एंजाइटी आपन को आउ फील हबनी आपन को लागिबो जदि भी आपन कोनोसी प्रॉब्लम रे अछंती आपन को पई किछि नुआ सिचुएशन क्रिएट हबो नुआ एनवायरनमेंट क्रिएट हबो नुआ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हबो डिवाइन करिवे आपन को पई आपन जो बिलीवनेस ना बहुत अधिका हे जिवो जे मोर ए बिलीव रही छि जे मोर ए काम हबो कि मोर ए मते अपॉर्चुनिटी मिलिबो ए जिंस आपन को निश्चिंत
ଫିଲ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲୋକ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯିବ। ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇବେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ବି ଦୂରେଇବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂରେଇବେ। ସାଇନିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣ କିଛି ୱାଟର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଝରଣା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ରିଲେସନସିପ୍କୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବି, ମୋତେ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ମିଳୁନି, ମୁଁ କେବଳ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବେ। ସେଇ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ, ଲଭ୍ ହାପିନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ନୂଆ ଶୁରୁଆତ ହେବ, ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, ଜବ୍ରେ ହେବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ହେବ, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବି ହେବ। ଡେଥ୍ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଡେଥ୍ର କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡେଥ୍ ନୁହେଁ। ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିସାରିଲା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କୁହେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ହେଲା। ତ ଡେଥ୍ ମିନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଏଞ୍ଜେଲ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଞ୍ଜେଲ୍ 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ ରଖିଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଞ୍ଜେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ କେମିତି ରହିବ। ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ବି ଆସିଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ବି କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଏ ଜିନିଷରେ ବିଲିଭ୍ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଉଁ କାମଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଲିଭ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଯେମିତିକି ସ୍କର୍ପିଓ ହେଇଗଲା, ବିଛା ରାଶି ମାନେ ହେଇଗଲେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥଟ୍, ଆମେ କାମ କରିବୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ। ଧନୁ ରାଶି ବି ସେମିତି, କାମ କରିବୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ସକାଶେ ସେ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ବେଶୀ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ବିଲିଭ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରୁନା, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଗଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ବି ଅଛି ସେ ଜିନିଷରେ। ତ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିଜେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ହେବ। ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଆ ଚାଲୁଥିବ, ହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ବିଲିଭ୍ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 10,000 ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ କରିବି 10,000 ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 10,000 ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି 10,000 କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲିଭ୍ ରଖିକିରି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଗଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ସକାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ବାଇଟ୍ରେ ଖାଇବାରେ ଆପଣ ଗଡ଼କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ରହିବାକୁ ମିଳୁନି, ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ରୁଟି ପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତା ପାଇଁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ପଟେ ରୁଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ସେ ପଟେ ରୁଟି ବି କାହାକୁ ମିଳୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଫେଥ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଗଡ଼ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି। ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ବହୁତ ସୁପରଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଇନର୍ ହ୍ୟାପି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇନର୍ ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ଫିଲ୍ କରାଇବ। ରିଲେସନସିପ୍ ବି ହିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ବି ରହିବ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ରିଡ଼ିଂ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।